استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بالله والقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شاء ظاهرا ناظلا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وآل بيته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين وجميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا ووالدهم وزوجتهم وأولادهم وذرياتهم وإخوانهم وأخواتهم خصوصا للمؤلف هذا الكتاب أحمد شهاب الدين بن سلامة القليبي وخصوصا جدنا ومولانا محمد أشرف الجعد سيد قنبية ولو روحي الشيخ حجي كشف الأنوار ونبي إسماعيل الشيخ محمد شامل عبد الباقي والشيخ محمد سلمان ولي بن نورية الشيخ محمد سلمان جليل بن عبد الجليل والشيخ حجي عبد الغني بن حجي عبد المناب وإلى روحي الشيخ معلم بن شكور ذو الكلام وإلى روحي الشيخ أبا بن سيف الدين جبري وخصوصا إلى روحي الشيخ سيد أمين كبي المكي وخصوصا إلى روحي شيخنا مربي روحنا عارف بالله بن محمد أمين بدلي وإلى روح جدتنا حجة سيدي مسلية بنت حجي موليا وأمنا حجة سيدي جويرية بنت حجي سليمان خصوصا إلى روح العالم الفاضل الشيخ بغد الكندوم وإلى روح زوجتي حجة خديجة بنت حجي دائم مرزوقي وخصوصا إلى روحي أستاذي في حجي زكريا علوي وفي حجي محمد يوسف وفي حجي سليمان النعيم وفي حجي حرمين وفي حجي عبد الله خصوصا إلى روحي أبي أستاذي بن محمد أشد حجي محمد نور وأمي حجة برية بن حجي نبيه ووصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يرفعنا ويرضى علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ونسيان وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحب الصلاة حسن الخاتمة بأمن وعافية وسلامة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين ودار الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين صلى الله عليه يا منبع العلوم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهما قوي هذا من فضل ربي. الحكاية الحادية الحكاية الحادية والثلاثون. Ini hikayat yang ke-31 fi ber fi birril walidain pada menyatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi hikayat atau kisah ini adalah berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hukia ya, situ kan pasnya lah. Pasnya kalau batasnya
Kamu lah. Tiga enam. Ya, 36. Hmm. Hmm. Al-hikayatul hadiyatu wa thalathuna fi birril walidain. Bermula bab yang hikayat yang ke-31 pada menyatakan berbakti kepada kedua orang tua. Hukiya, dihikayatkan. Anna Sulaiman alaihi salam, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam, mudah keselamatan mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kana yatiru bainas samai wal ardi ala rihi. Adalah Nabi Sulaiman itu tadi terbang antara langit dan bumi. Ala rih, dengan dibawa oleh angin. Di atas angin. Jadi kada pakai pesawat sih, kada pakai helikopter. Jadi Nabi Sulaiman ini terbang di antara langit dan bumi, itu di atas angin aja sih. Famarra yauman ala bahrin amiqin, maka melaluilah ia Nabi Sulaiman tadi pada suatu hari atas lautan yang dalam. Ketamuan sidin dua laut yang dalam, mana lautnya tadi? Fara'a fihi maujan hailan minar rihi, maka melihatlah Nabi Sulaiman tadi pada laut nang dalam tadi ombak nang menakutkan karena tiupan angin nang kencang. Kenapa ombaknya? Lautannya lautan lepas kalau lah. Fa'amar riha fasakana, maka memerintahkan Nabi Sulaiman akan angin tadi supaya tenang. Hei angin, coba sudah jangan bertiup lagi supaya gelombang ombak laut itu tenang. Fasakanat, maka ampinglah bertiup angin tadi, lalu gelombang tadi pun reda, reda. Reda sudah, artinya kada bergelombang lagi laut, nah nyaman benar gelombang kawan dua Nabi Sulaiman dah. Amunnya di laut kena gelombang ganal kapah hendak karang. Nah, suruh aja Nabi Sulaiman nyuruh angin stop. Nah, sesudah itu Nabi Sulaiman tetap aja kada kada turun pada laut, itu di atas angin dari bang Nabi Sulaiman. Summa amara syayatina antagusa fil ma'i. Kemudian menyuruh Nabi Sulaiman tadi akan syaitan. Nah, ini Nabi Sulaiman ini kehebatannya bisa menyuruh syaitan. Jin disuruh jin juga, amun manusia, burung, apa binatang-binatang darat, laut, udara itu maginya semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, di dalam riwayat ini syaitan nang disuruh. Maka syaitan disuruh Nabi Sulaiman untuk apa? Antabusa fil ma'i, supaya syaitan tadi menyelam di dalam air laut tadi. Syaitan tenggalak menyelam ikan bubuhan ikan nih ke dalam laut. Untuk apa? Litanzura ma fihi, supaya ikan bisa melihati apa yang ada di dalam laut nang dalam ini. Coba masuk ke dalam laut itu nah. Lihat apa yang ada di dalamnya tuh. Rupanya Nabi Sulaiman ini
Nah, ada isyarat juga. Kenapa berstop di situ? Di laut nang di tengah-tengah nang dalam di situ lah. Disuruh setan menyelam. Pintangannya pintangan di situ tuh, ada di lain. Kenapa? Ini ada isyarat juga. Oh, sudah. Kan masuk wahidan ba'da wahidin, maka menyelamlah syaitan-syaitan tadi wahidan, seikung menyelam, kemudian menyusul nang lainnya. Jadi beberapa orang syaitan tadi menyelam, ba baing-bayainya. Seikung menyelam, seikung menyelam, 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 habis. Nah, kada disebutkan jumlahnya berapa setannya yang disuruh Nabi Sulaiman. Fawajadu ubbatan min apa min apa jumarjat lah, jamrud, zamrudatin lah. Fawajadu ubbatan min jamrudatin baydain la babalaha, bayda'at. Maka mendapati syaitan tadi akan kubah, satu kubah, bangunan kubah, tapi terbuat daripada permata zamrud nang hijau pula. Maka zamrud nang hijau ini larang banget ya, apalagi nang memang berasih mencilang. Nah, tapi kubahnya ini la babalaha, kan ada pintu, kan ada pintu-pintu masuk, kan ada. Fa akhbaruhu biha, maka memberi tahulah mereka syaitan tadi kepada Nabi Sulaiman tentang kubah tadi. Lah, artinya syaitan tadi menemukan kubah tadi lalu muncul ke laut pula. Muncul ke permukaan laut lalu memberi kabar kepada Nabi Sulaiman, wahai Rasulullah, itu ada kami menemukan kubah di dalam laut tadi. Nah, mendengar kabar dari syaitan bahwa ada kubah di dalam laut terbuat dari zamrud, fa'amara bi'ikhrajiha, maka menyuruhlah Nabi Sulaiman untuk mengeluarkannya. Mangkat je Nabi Sulaiman. Mendengaran syaitan dah disuruh kuat, jin kuat, kita disuruh menyelam, mengambil, habis nafas kecuali makai tabung. Makai tabung kan kita ada tenaganya, kita orang mangkat itu. Jadi dia Nabi Sulaiman ambil, keluarkan, angkat ke atas. Fa'akhrajuha fawada'uha baina yadayh, maka mengeluarkanlah syaitan dari akan kubah tadi, diangkat ke atas permukaan laut. Fawada'uha, maka meletakkan mereka itu mengandak kubah tadi baina yadayhi, di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, ini wahai Nabi Sulaiman, nah kubahnya ganal, kubahnya itu pada halus-halus tuh. Kayak kubah masjid Jami di atas tuh. Ya, bundar kalau kubahnya. Fata'ajjaba minha, maka kagumlah Nabi Sulaiman tadi melihat kubah tadi. Bagus mana kubahnya, apa ya, jamrud hijau, mencirat-cirat ya kalau lah. Aneh, ini ada di dalam laut kubah nang ini. Menang kubahnya itu berupa nang tembaga aja atau berupa barang-barang yang kada berharga, kada jadi masalah. Ini kubahnya berupa permata jamrud, ini yang mengagumkan.
Nabi Sulaiman kada mungkin bertakut dua syaitan apa isinya di dalam, maka Nabi Sulaiman di sini pada Allah Ta'ala, maka Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini doanya kada kada ditulis pengarang di sini, penyusun, pokoknya berdoa Nabi Sulaiman. Nah, pampalakat wa fatahalaha babun. Sesudah Nabi Sulaiman berdoa, maka terbelahlah kubah tadi, belah dua kubah tadi. Wa fatahalaha babun, dan terbukalah baginya kubah tadi oleh pintu. Lalu ada pintu. Fa'idzan bihi syabun sajidun lillahi. Timbang kubahnya terbelah, terbuka, kelihatan dari luarnya ada isinya di dalam siapa? Tiba-tiba di dalam kubah itu ada seorang laki-laki, seorang pemuda nang sujud karena Allah Ta'ala. Ada manusia di dalam. Manusia itu ada orangnya lah, yaitu manusia atau siapa kada tahu. Belum lagi nih ada orangnya, orangnya nih sujud karena Allah Ta'ala. Faqala lahu Sulaimanu alaihi salam, maka berkatalah Nabi Sulaiman kepada pemuda tadi sesudahnya tuntung sujud, aminal malaikati anta aminal jinni. Ikam ini Nabi Sulaiman malaikat kah, jin kah, atau apakah? Nabi Sulaiman sudah menyangka tuh kada manusia lagi, jin kah ikam nih, malaikat kah ikam nih? Kawa hidup di dalam kubah ini di tengah laut yang dalam. Amun manusia itu kada mungkin lah. Amun jin, malaikat mungkin aja. Tapi apakah bujur malaikat atau jin? Pokoknya lah. Aku ini bukan malaikat, aku ini bukan jin. Bal minal insi, aku ini daripada manusia juga. Kayak ipian juga Nabi Sulaiman. Kayak ipian juga. Ulun manusia. Faqala lahu bi ayyi syai'in nilta hadhil karamah. Nabi Sulaiman berkata kepada pemuda tadi, dengan cara apa, dengan sebab sesuatu apa, ikam ini bisa mencapai kemuliaan seperti ini, bisa masuk ke dalam sebuah kubah yang terdiri, yang terbuat daripada